Chicken at baboy na eh. Yan nga, baboy nga. Yan oh. Yan si Boodle Girl. Namimili yan pero wala yung dalang pera. Kaya yan ay si Boodle Girl. Wow, new phone. Buhay na yan, bibo eh. Ay, Ay, yun na nga. Aba, yun na nga. Ganito din ba yun? Ayun nga, ganun pala din. Kuya, tinanong mo kung cash